Pada sampean di selake iki kiri. Coba nyanyi buk maca solawat. Coba sampean mun di selake iki kiri. Raqqata aina ya syauqan. Ya nyimpang kemudian bani pandanang yang selake pakeprok sampean. Nyimpang saya baca solawat. Walitaybata tarbata ashkan fa'ataitu ila habibi. Nggih. Seni kejadian selaki gigir si bini kada pura-pura pas sambil ngocak perasaan ku berbakti untukmu ngasih kok makan pagi ku siapkan semua hahaha mati atau hilang perasaanmu atau sudah pindah ke lain hati jadi aku harus masa sih aku harus apal kapir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء wa asatidatuna al-kurama, jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru dan seluruh jajaran ibu nyai yang hadir, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syukri sesangat abdina umul jaki, ajunan semulja Kiai Haji Abu Hawi juga sangat abdina ta'zimi, ajudan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Rahim, tercukan tak galib ajudan semulja Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Mundir Nazir Jundullah, bendik seteja para kiai, seteja para guru, dan seteja jajaran ibu-ibu nyai yang hadir nyon seporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa batang-batang lauk hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini yang mulia Bapak Haris Sarjana Pendidikan, sahibul da'wah wa sahibul manzil Al-Mukarramah Ibu Nyai Mas Nawiyah, sekaligus beliau selaku Ketua Muslimat Ranting NU Batang-Batang Lau, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat dan ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah, kalaban taufik hidayah ma'una inayah dari Allah. Betul kau yakin kesargan kelaban ridha Allah kesempatan mungkin kau leban ajunan takdir alengki apolong eka di tempat dalam rangka zikra maulidin nabi
ngai kelahiran sesangat muljah dalam sejarah kelahiran ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima manusia bunga dek kelahiran Gusti Kanjeng Nabi izharus surur nampak aki bunga kak dinto ampun apuk teh masalamat orang senyata aki celaka sareng Allah dalam Al-Quran. Maka aku lupa sampean makin ni hadir kapi kak kanto. Sepertama niata ki keng izharus surur nampak aki bunga. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto andi macadi kak dinto nyamana Abu Lahab. Abu Lahab ni kesakancaan ben Abu Cengkel. Mi agak kenal sampean. Abu Jahal ni kebeni paman, paman Abu Lahab. Abu Lahab ni ka andi budak bini nyaman Suwaibah. Suwaibah kak dinto sareng Abu Lahab ketika detik-detik hampir kelahiran baginda Rasul Sayyidatuna Aminah para lahira Suwaibah epakon aperngin Siti Aminah takok lahir tade seadam pingi. Maka Nabi ulama nyata aki justru Siti Aminah gak dinto lahir era beti orang kampah. Sampai nyata aki dalam beberapa kitab maulid tiba fasintani min huril jinani tabattata fa'asiyatum ma Maryam bintu Imrani. Ketika para lahir Gusti Kanjeng Nabi Allah menurunkan 4 bidadari dari surganya Allah. Ada yang menyatakan bahwa sedua gak dinto bidadari asli seepatoron. Sedua gak dinto Siti Asia dengan Siti Maryam. Wanita hebat luar biasa. Pasal Siti Asia gak dinto bini Fir'aun laknatullah. Selake ngaku pangeran, selake kafir si bini masuk suar. Hebat tak hebat? Yang nomor 2 ini adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, perempuan suci tak toman keluar dari tempat ibadah sama sekali. Kalau ben izin Allah makon malaikat epakon serepot tabu ngandung meskipun tak andi lah. Hebat tak hebat? Dek lah kena ngandung. Alhamdulillah ipenggalan makin banyak sini Siti Maryam. Ada lah kena ngandung. Ya tanya kita tang kemi ngandung lek cerita Allah ke ngarang kok ni Siti Maryam juwe kok. Jangan malaikat cempor pora colok ngarai. Ketika baginda Rasul lahir, Suwaibah melapor kepada Abu Lahab, "Tuan, keponakan sampean sudah lahir." Siti Aminah melahirkan. Abu Lahab langsung bertanya, "Sudah lahir?" "Iya." "Keponakan saya itu berubah." Parobah maksudnya. Apa bahasa Indonesia berubah? Parobah. Hah? Jenis kelamin? Kipon. Apa siapa ngelekak? Tang penakan je lake apa bini Suwaibah? Dijawab, lake tuan. Bunga Abu Lahab. Kenapa? Di tradisi jahiliyah kalau ada laki-laki, kalau ada seorang perempuan melahirkan ternyata bayinya perempuan, maka ring laki ring sepo laki ing ring sepo bini ing muanane keminder mak artodus andi anak bini yang keaib. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau lahir anak perempuan enak sampai Sidina Umar ketika putranya lahir takut datang ke japok datang langsung engal lagi lobeng pendem di odi saking dari bukan orang kafir jahiliyah terus andi anak laki kapi mun pah anak laki kapi ngaranya gue sebab keputol kapan tua ya tak mun jangkel kayak itu tuh peputol kan ning sampean madam kabala bahwasanya panakannya lahir laki-laki. Abu Lahab senangnya gak kepalang, bunga luar biasa. Andi penakan tak dus-dudusin Abu Lahab yang waktu itu adalah tokoh masyarakat di Quraisy. Tepak mun saya jong tak dus-dudusin tang penakan laki. Saking dari bunga na Abu Lahab, Suwaibah ni kayak mertika aki. Suwaibah,
kakek merdeka benitang budak kakek bebas saya tidak maafoi. Lah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan khuffifa anhul adab kulla yaumil isnin. Setiap malam Senin, setiap hari Senin Abu Lahab seksana prei masuk selas segi laku. Karena toman bunga dek lahirnya Gusti Kanjeng na. Teti abunga aseneng idharus surur nampak aki bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abuk teh masalamat orang seampun nyata aki celaka. Padahal Abu Lahab ni dinyatakan masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Keng pun ulama polan bunga bekto lahir Gusti Kanjeng Nabi setiap malam Senin siksana perai bede saja buaki beni karo perai bahkan dari polom-polom keluar aing setiap malam Senin Abu Lahab ni ka neraka bisa nginom nang tenang kut nungkut kutrukutan sambil gultung gultuut ni kira sini kapon. Lah kalau Abu Lahab saja idharus surur yang beliau orang kafir dinyatakan masuk nerakanya Allah menentang kepada Nabi Muhammad pun malam Senin prei seksana gara-gara bunga maka ring tang betang lau hadir muslimat kek laki ngayon cengkiak keng niat angapung atas lahir Gusti Kanjeng Nabi tak boleh bersenah kesampian kecuali sampian masuk surga saja. Amin Allahumma amin Allahumma. Meskipun mungkin saya hadir niatnya macam-macam bode saya hadir mi hadir yoncong le aslinya kok beni anggota keng yoncong ya hadir bode saya hadir keng pelan anggota muslimat bode sebagian saya hadir keng anang minta pung pelempungan di lantar kia. Bode itu waktu sentar mintar kakek yang penasaran pulang ke Khuliliasin cek genteng aja kok. Dan ngendeng ragi di ngaki kok. Apapun niatnya saja hadir insyaallah tepak kau orang seidharus surur senampak akipung atas lahir Gusti Kanjeng Nabi benten kul yakin hakul yakin sateja bakal teti orang selamat tolong sareng Gusti Kanjeng Nabi swargana Allah bakal paringi syafaat amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua selain idharus surur kaula ben ajunan saat mungkin idharul muhabbah nampaki kecintaan dak Gusti Kanjeng sekak dima perasaan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nyataaki sareng Gusti Kanjeng Nabi ketika ada orang Badui atanya dak Gusti Kanjeng Nabi ring Badui ini kering gunung makanya can kitab man bada Java orang gunung ini kekal cengkal ko pengko. Ma itu mau cak ring gunung, gempang ring gunung ni karatoran. Namun ni pasar nginum es repoh. Polan ngokos nyang kubula. Berarti ini kayak cek ibu ke ngongku ni ke gunung. Ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila kiamat? Kanjeng Nabi tak jawab. Bila kiamat tak jawab. Makanya cek saking kiamat ni kaitan tuaki, Kanjeng Nabi tentu nak jawab. Anami tak jawab. La ya'lamu ilmuha la ya'lamu ilmaha illallah. Ada seoning dak ka ilmu na kiamat kecuali Gusti. Makanya Indonesia ni kata lokale aramal kiamat ni keburu ngetok. Kata lokale Indonesia lagi tahun sangat-sangat lama diramalkan terjadi kiamat burung 2012 sampai beda lagu nak ramirok ta kota kampung bentisa kiamat lah para orang sosai. Jangring Amerika bekal beda gempa 2012 langi dumpa. Kan beda lagu sini kegi. Kuda 2011 ke beda pun duk takok ngetek ya Allah mun pah 2012 kiamat tong kumik kita abin ni. Terakhir kemarin tahun 2020 Ramadan tanggal 15 tepat kali Jumat diramalkan akan terjadi dukhon dan ini adalah awal kiamat. Bahkan nyata aki akan terjadi gempa besar-besaran bekal beda lentu benggalan pulan eko beda lentu banyak si tedung luar Roma arapa mun tedung ilmu Roma tak kau bi lentu kula kol 12 malam datang di pengajian tedung ilmu Roma alhamdulillah lentu tibi bini sampai gilak abi jak dalam Jumat padu luar ku lebunten beni keng takabur nantang keng mun singa beda kiamat manusia pasti burung tak kira tepat Allah saja bu Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Demak perkara ni ka manusia mun nepek pasti kelero. Kiamat
lopot muni tebek mungkin sampai kiamat tibi datang tak kira tepat. Nomor 2 wa yunazzilul ghais turun hujan tak ning tebek kak. Tak bisa makan diberi baku banyak tepan hujan apa cangring mekasen benoring sampang nimur cuman mungkin cangring nimur mencang pangeran nampara terus nggih. No bisa hujan. Nomor 3 wa ya'lamu ma fil arham. Tak ada orang yang bisa nebak esena kandungna manusia. Meskipun biasa ampo tepak dengan cara USG, keng tak kapi tepak banyak sih kelero. Mundeng lambang terkadang bah tanya lagi ke situ. Waya batang bini ngandung betong bulan. Kira-kira tang anak ribudian laki apa bini? Nyampit embana. Teko jo. Mun tabung laki. Mun tabung loncong laki. Mun tabung bunter bini. Ini mah tabuk tak kotak saya. Ini aku tabung loncong macam lagi. Apa rembik salah bini kemper bini kapi. Mik salah bah. Le jala ta'ala jo. Tak bisa. Tak ning tebak gi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Manusia saya kelakuan lekuk ni tak bisa tebak dari mangken. Bisa rencana terjadi napa punten kasokana Gusti. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tak era oning eka dimmah ben bila kaula ajunan mate. Malam ngari bering se mate bagian se tak sakit, sesakit tak te mate. Kan bagian sepeng pengelong tak mate di bering. Se mate kan bagian langsung tepege langsung mate di bering. Beni se sakit, mun se sakit alhamdulillah sampai makin. Kan de karena sakit kapi ni kan. Termasuk saya ngocak 15 hari bu. Apa kira pikiran kula me bah elong tenggal jang kula. Cak balsem tak ada bau nah. Nyak om tak ada bau nah. Okey elong tak ding apa sekali. Untung KPP edit. Cak gelak. Cuman pak KPP apa tak edit yang nakin fakcit kok geng sareng ki. Abentan ngari beri kira pikiran umpul make gula. Cak bah tatang ke mate kapi. Kapan sakit cetak kula kira pikiran tak koni bini berdesa kentek jumpa. Apa sih lo baca pun berapa jeng cak kalau tuan Petra si tak baca ki. Oh bukan muntibil kulub salawat sifat malah orang sumendap ni keburda bani korang masjid makai kembong bahawan coran baca burda. Mentir Allah penyakit ni kata apa dia boleh. Amin. Jadi ketika ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah bila kiamat? Kanjeng Nabi tidak menjawab dengan jawaban waktu kiamat. Kanjeng Nabi atanya, dak kau ring saya atanya dak Gusti Kanjeng Nabi. Wa masta'adatta laha? Apa persiapan kakek? Lastu bi kathratis shalah wa lastu bi kathratis siyam. Kula ni kabani orang sahli apa jang sunnat Kanjeng Nabi. Kula ni kabani orang sahli apa sa sunnat. Pajang kula karo fardhu. Pasal kula biasa setahun sekalian bulan Ramadan. Saya andalaki na kakek. Hubbullah wa hubbu rasuli. Kula cuma ngandalaki na situng cinta ke Allah dan cinta ada keajunan. Jawab sareng Gusti Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kakek bekal epa polong ben orang saya cintai kakek. Pasal si cinta ada Gusti Kanjeng Nabi bekal masuk swarga asaran Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma meskipun swargana tak pada ben swargana Gusti Kanjeng na tak pada cak Kanjeng Nabi malam jaga tahajud tang betang jaga malam makan sampai ni suruh pada swargana tak pada tina make tak pada sepenting pada masuk swarga. Amin Allahumma. Lah karena untuk menanamkan perasaan cinta gak dinto Bapak Ibu kaula ben ajunan perlu emau saki sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Perlu baca aki riwayat Gusti Kanjeng Nabi. Abada aki maulid akompol. Pah emaus kala. Asyraqal badaru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik bara'aina qattu ya wajah surur ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah. Asyraqal badru ketika tampak bulan. Pasera saya maksud Gusti Kanjeng na fakhtafat minhul budur bulan-bulan selain terap. Mithla husnik ma ra'aina. Sepe kusa angkati Gusti Kanjeng Nabi tak toman beda orang ningale. Selera na genteng Gusti Kanjeng Nabi secara fisik tak ada manusia pada. Napa boleh gentengan?
Benih Nabi Yusuf saya paling ganteng. Benih bu. Keng Nabi Yusuf ni kena kerjatin sampai orang bini ngatelak Nabi Yusuf tanah ngesek-sek ni kata sadar Nabi Yusuf nak kerjati kanjing Nabi ni ke makhluk paling ganteng keng kanjing Nabi tak nak kerjati keistimewaan kanjing Nabi ni kah tak nak kerjati ganteng sampai apolong ben orang cuba si cuba ni kata todus apolong ben kuste kanjing Nabi ni kehebat kanjing Nabi ni ke mun apolong ben orang cuba kanjing Nabi ni ke cuma gantengan titik apolong ben orang koningan kanjing Nabi titik apolong benoreng potean kanjing Nabi citi. Apolong benoreng renjengan kanjing Nabi citi. Apolong benoreng guan entek genduh. Apolong benoreng gantengan luar biasa. Gantengan kanjing Nabi citi. Pokong percis holiliasin deh bu. Haji apa tak percaya sam. Kula ni kamu apolong benoreng pandaan kula citi. Abolong benoreng celengan kuda didik. Abolong benoreng coba pentong benaku amat terus sakit kok. Wala tak mantu mani kalau baca muslimatan mari. Bentar dah ada dan nak ada. Ya Gusti Kanjeng Nabi. Selera na genteng luar biasa king Kanjeng Nabi ni kata nak rejeti. Teti abolong ben sera saus Kanjeng Nabi ni ka tak toman masake ati nauring akhlak kagisan ni ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni keteman bersahabat ngeleleng dalam sahabat selain. Pak yang ka ekor mah bi tuan rumah na Kanjeng Nabi. Maklum saya yang ka akinat ada karabuan Gusti Kanjeng Nabi ben para sahabat selain. Saya yang ka akinat ada korma saya keluar. Bi Kanjeng Nabi eder korma ni kami sem Kanjeng Nabi eder situng tade sambil misem ekala boleh eder sampai saya yang ka akini ka tade sakale eder kapi bi Gusti Kanjeng Kuper dari telemani ke ben para sahabat ben rombongan sareng sahabat periksa nih ya Rasulullah tak biasa na ajunan ereng paring eder kapi kaula ben sahabat selain tak paringi biasa na ajunan selalu ada kala ben sahabat tak temani ke tibi ketigik buruh bedepan apa kira nami tak pada sareng biasa korma nami eder ke tibi ajunan aja wa Rasulullah bikko kala kita ibri korma na celo mun kaki ngakan korma jiak pasti kaki meredeng karena celok rasana. Mun kaki meredeng muana tuan rumah aroma sekecewa ngangkak korma. Polan kormana celok. Makanya biko saya kakan sehingga tuan rumah tak tahu cek korma saya bagi celok karena engkau pakun misem sabi ngakan korma. Kejaan ka Kanjeng Nabi huk. Mun pakuli liasin katang betang pah hibri korma pah kormana celok tanya aki are korma apa acem gua. Kanjeng Nabi punten. Kan dia buang kisah ni kan miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini lilisnai asharal madi fir rabi'il awwali wa dhaka fi amil fili harap mi cengeng bi tak ngerti karena ni ketahuan ning sama. Oh ya pada ki. Becak pada Matura na pok. Yang kalau sampean Matura bun Timur gula Matura bun ba. Ada pada Matura. Kayak orang tak percaya aja mun gula kebelah orang Matura pulan muan dengan orang Arab ya pak. Kalau pakai bahasa tang betang sini kak. Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan mulata. Are Senin sopuna tanggal 12 tahun keca pertama nurun bada idzaka min makkatin hatta ana rabiqa syamati ودندنا الكمري بالفرحة وأخمدت نار المجوسية نبي محمد خير البريات خلقا وخلقا بدون ريبة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Lah, dengan syair ni kedua ki Nabi Muhammad khairul bariyati. Nabi Muhammad ni kang paling bagus makhluk seetiaki sareng Allah. Kenapa saya paling bagus? Khalqan wa khuluqan.
biduni raibati. Selerana paling genteng, akhlaknya paling bagus. Tak ada akhlak selebih bagus dan selebih becek dari akhlaknya Gusti Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sering kula cerita. Madinah ni kepada pasar. Pasar ni kepada Yahudi. Yahudi ni ke buta. Salah buta tua. Salah tua ngemis. Sambil abak cuba aki Gusti Kanjeng Nabi tak buambu. Jadi ku canteng. Saya ngak ki. Sambian cak perjaja kau orang saya Muhammad. Muhammad ni ke gentek, Muhammad ni ke lecek, Muhammad ni ke kurang ajar. Muhammad ni ke kengi ba kau ajunan dari agama sebelum mai ki ba ke agama lain. Saya ngak cak perjaja. Mun Muhammad bisa nyebak bulan keng tukang sihir. Mun Muhammad bisa keluar aing dari kiking Muhammad keng tukang sihir. Tak buambu setiap hari sambil ku canteng ebeng labeng pasar sambil ngemis pese. Saya ebak cuba aki Gusti Kanjeng Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Kanjeng Nabi ampun wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar matuana Gusti Kanjeng Nabi, mereka ni dak putrane Siti Aisyah. Ya Aisyah, bak bada lakon Kanjeng Nabi sebingko tak ikalako. Dari sedekah, dari infak, jaga malam, bajang sunat, tolki wajhin, muas cemper kauring, tabassam, saya selalu mes sama temu benoring. Bak bada kelakuan Kanjeng Nabi saya tak tahu mani kelako bingko. Cik pun Siti Aisyah sateja ampuni kelako king beda situng kelakuan seajunan kita ngalako dek saya kelako Kanjeng Nabi ki oding. Apa Aisyah? Madinah ni ke beda situng pasar, pasar ni ke beda Yahudi. Yahudi ni ke buta, Yahudi ni ke tua, ngemis, nekuk canteng ebeng labeng pasar. Setiap hari ni kasih cale tak ada boleh kecuali Gusti Kanjeng Nabi. Le ni kebi Kanjeng Nabi penare ien tare engi baki roti ki laku etulang roti, rek nare ien tare engi baki roti etulang roti sehingga Yahudi ni kada ere tanggung bi Gusti Kanjeng Nabi sapenare. Bede tang betang kira-kira. Sayyidina Abu Bakar ngi roti penasaran. Ien tare ke pasar Madinah ternyata Yahudi ni kepakun beda. Ben Yahudi ni kata oning jak Gusti Kanjeng Nabi ampun na tinggal. Tak oning pakun ngemis. Saya ngak ki sampean jak parjaja kau orang saja Muhammad. Muhammad ni ke gendak, Muhammad ni ke lecek, Muhammad ni ke ing mamor tata kula ben sampean dari agama patuh. Saya ngak jak parjaja Muhammad keng tukang sihir. Tempana ngocak tak ambu bi Abu Bakar pahrotin cecedaki ka colong. Colong ni bayambu saya ngocak. Ekail mari ekail pahatanya pasera sampian se atuleng roti ki puru jawab sering Sidina Abu Bakar kula ni ka orang se biasa atuleng sampian benare ki laku ben malam beni sampian nakal sampian beni orang se biasa ruah mi pangki Yahudi cak beni cak dengan sampian buta tak ngetela mi pangki cak kula beni orang se biasa benare akhlak kalain. Orang sebiasa kasa se atulang kula roti temu jak kula kiki kare telok roti na kocak gelu pa ancor. Beni pahi beki bungkol ngak ding sampian. Kula sing akan teke pal tapel pal sakaen. Are mun tak untung salah roti na tak ikon legi kina cekak ka roti na. Nomor 2, orang sebiasa kasa mun atulang roti amit gelu atau toran gelu. Beni pah kore cebak ka colok ngak sampian. Jadi kula angang gelu beni pah kur-kur ngocap cecet roti. Tabane beni sampian. Sayyidina Abu Bakar gak ditomolar. Iya deng Yahudi ya Rasulullah. Ajunan orang seele cale, ajunan orang seenaina, seecokoco benare. Tapi ajunan bisa nuleng kalaban akhlak sesai. Dan kula saya tak ecokoco, saya tak ibu coba aki tak bisa ninda akhlak ajunan. Molar Sayyidina Abu Bakar ya juna Yahudi. Sayyidina Abu Bakar pahatanya Yahudi oning sampian ki pasera orang saabri eureun penare secepon sampian roti na pancor gelu sepan nuleng ki amit gelu pasera kak disa punten tak oning kak disa Muhammad Rasulullah Yahudi kak disa sibik sampian iba coba aki kak kanto penare tak asak kasak tak abri tahu kesampian takut sampian tak nerema ka roti na paling eureun sangar siang malam bi sampian iba coba aki tak ambu bahkan sampai mungkin Muhammad ampun seda sampian pakun tak ambu senyale ben sahabat coba aki Muhammad. Yahudi pah nangis kia. Abu Bakar saksi aki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi aki kan mangken mun lakar Muhammad seberi-beri kula parcaja tade pangeran angin Allah ben Muhammad ni kalakar utusan Allah mun beni utusan tak kiraan di akhlak pada bi nikah. Abu beda mungkin sakanto ngatang betang. Beda kira-kira. Abu tak usaha sampian make si tukang ceramah ni tak kira bisa. Mun pahitang betang bah bodong ngocak saya ngak ki
Sampian campung nguncengan orang setukang pidato dari Bengkalan senyaman Khalil Yasin. Khalil Yasin ni kata tu papan tak kait lekang. Saya ngajak onceng Khalil Yasin ni kaya onceng ni kebenih dengan di ilmu. Kesebenih putra nagyai. Kasa saya onceng sepertama keng pulan Celeper, senomor 2 keng pulan Muana Genteng. Umpama lagi dengar kebok. Saya ngajak nguncengan Khalil. Khalil ni kata oning pada pasal kali. Lambat makin munduk tak ngaji. Saya ngak sampian cak nguncengan Khalil kia. InsyaAllah kuliah entar lagi bagi petah cecek lagi kecolongnya. Muntak korpas kapi kini ya. Tak ada akhlak. Saya bisa ninde akhlak aku stay kanjeng na. Makanya ketika Rasulullah wafat, ada seorang Arabi bertanya kepada Abu Bakar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, enggak napa akhlak kanjeng Nabi sekojak bagus cerita aki. Sayyidina Abu Bakar tak mampu cerita akhlak Gusti kanjeng Nabi saking dari bagus sok. Cerita aki ada remah mun ngaki burur wabu. Coba aki kanjeng Nabi entar sabri roti benare ki itu leng roti lagi pelempuk benare kerem. Saya cerita tak tahu Sayyidina Abu Bakar. Sallallahu Umar, tanya ki ka Umar boy. Tanya aki ka Umar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Enggak napa akhlak kanjeng Nabi? Sayyidina Umar tak bisa jawab. Bi Umar, sallallahu Utsman. Tanya ki ka Utsman. Sayyidina Utsman tak bisa jawab. Sallallahu Aliyah. Tanya ki ka Ali. Sayyidina Ali tak bisa jawab. Kapi molar ketika bersani enggak napa akhlak kanjeng Nabi? Sahabat cuma ni tes aing tengal tak bisa saya cerita aki akhlak kanjeng Nabi saking dari bagus. Tanya aki ka Fatimah boy minta anak. Siti Fatimah tanya aki kenapa akhlak kanjeng Nabi? Jawab kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak kanjeng Nabi ni ke Quran. Mun sampian tro oni ingat napa akhlak kanjeng Nabi? Sampian baca Quran 30 juz ni ke akhlak kanjeng Nabi. Mungkin senikah. Kalau Rasulullah akhlak ni ke Al-Quran 30 juz, kula tak bahasa 30 juz. Kula mungkin nyepuda situng ayat ni kula ben sampian tak bisa ngelako. Napa boleh 30 juz. Situng ayat kula ben sampian gagal ngelako. Sementara kanjeng Nabi 30 juz ni ke akhlak. Kula mungkin ada buah situng ayat, kula ben sampean situng ayat ni tak kira bisa ngelako. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta Allah se'atati yakimat. Teh. Wal hayata ben odi. Mi apa mate bi Allah? Mari mate odi boleh. Liyabluwakum Allah terong ngetesa terong ujian sampian ayyukum pasera dari sampian ahsanu amala. Saya bisa cungkus bagusen lakona. Bisa orang ni ke alako cungkus bagusen. Mun kula ke sampian abri pese 1000, sampian ke kula abri 5000. Sampian pan abri ke kula 5000, bi kula ibalis 10000. Sampian pan iblis 10000, malis ke kula 1000. Bisa asa nikah. Tak bisa kanjeng Nabi ni ke bisa. Ni kasih tu ayat. Napa boleh 30 Quran, 30 juz Quran. Katina apa saya ngalaku? Mun sampai kula ben sampean bisa ngalaku ayyukum ahsanu amala. Cungkus bagusan bentatang ke tak kira amuso. Laki bini tak kira atokar, tak kira. Si bini asaponna, selaki ngalak apa sapu tinale engko sa saponna. Si bini ara akora, tinale engko sa Quran. Si bini ibu kombo, tinale engko si ngombe. Si bini nyosoi anak, tinale engko si nyosoi. Hahaha itu klero. Kenapa cerita akhlak kanjeng Nabi? Kalau ada ulama menceritakan akhlak Rasulullah, mun beda cerita tentang kanjeng Nabi, ini cuma cerita pu lempu ngeto. Akhlak sejarah aja asli tak bisa cerita aki. Tak mampu cerita ki akhlak Gusti kanjeng Nabi saking dari bagus Gusti kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kayak Taif, Pak. Setiap ke masjid, pentong bentai Nabi. Pen mang kata ke masjid pentong bentaina. Depak ke masjid kanjeng Nabi apa sih ada waki? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, paringi hidayah si mentong bentai Nabi. Ni kalak mentong king tak oning cak kula utus na panjenengan. Cak oning tak kira mentong. Ni king tak sadar cak kula rasul ongku. Cak oning ngajak kula ni rasul ongku tak kira mentong bentai Nabi. Penare pentong, penare itu aki. Penare pentong, penare itu situng bakto kanjeng Nabi lebet asolata boleh pah tada sementong ku tak esare bi kanjeng Nabi mentong tay Nabi penari itu aki kapan tada esa tanya aki kau reng kak ring berdering mentong tay Nabi di tas tabun mi tada makin kamai ko sakit ya Rasul astagfirullah sakit lagi kanjeng Nabi ni kasosak langsung niat nyande ahli mentong bentai Nabi tada bi kanjeng Nabi esare kabela cek sakit kanjeng Nabi sosa marah beda orang aja
Bu tepak ke kula. Dak masih mentong teh ambil mi tak ada. Ada tak tahu sakit entom pers bikin mata dia iko. Kanangki. Kanjeng Nabi punten peleman. Atanya roti dak karajina. Beda tapi kayak ni kayak Hasan Husain. Tina. Hasan Husain kompoi je tak usah ngakan roti kayak ngakan korma pebena yang sem-sem. Pada nak roti nak kiba nyandak ring sakit. Roti nak efek tabi Kanjeng Nabi entar kasih sakit. Dok. Assalamualaikum. Saya dari luar. Muhammad siapa? Muhammad lakeun na sambian doa. Etek kui buka labeng. Ternyata semancing jadi labeng pasera. Nabi Muhammad orang saya pentongi bentai nambi penari saya cocok. Asana renggap ternega. Ya Rasulullah, dan kula andi kanca Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Tomang. Sakit peberi billahi sampai mangken tak ada nyandak sambian bi kula saya pentong mi nyandak dak ada. Saksi aki ya Rasulullah, kan mangken ten kula apa saya dari Abu Lahab benten kula nerok kelompok sampian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ben sakseen kula mangken yakin bahwa ajunan Muhammad kak dinto utusan pun Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sepaling fokus, akhlak sepaling mulja. Contoh aki bi Gusti Kanjeng Nabi mangkana nyata aki khairul bariyati khulqan wa khuluqa. Petenna paling genteng akhlak ka paling becek Gusti Kanjeng na. Mangkana baca aki sejarah nak makle timbul perasaan cinta. Anapa? Karena tak kira cinta anak kula ben sampean mun tak uning kelu dak Gusti Kanjeng na. Mangkana perlu anak ni ke kiba ka kantor molotan ni kabuk. Ngak mangkene potane kiba kapi. Anapa? Tingkel magi dapat kantor ni keng geje main cak loncat torot lakar beni bekto na ngaji ni ka. Dapat ka kantor keng tar melepung pelempungan tinah. Saya penting entar ka maulid. Ni kapan mangkene kiba ka maulid melepung pelempungan leku atanya boleh. Bila tar ka molotan boleh bu eko. Ngaji anak njak melepung pelempungan. Cuman saya pikir wa qalbuhu mu'allakun bil maulid. Ate sebah akan tong molotan bagi kene ni ka saya arep. Mangka namun beda molotan umum ngak muslimat molotan potrana kiba, masjid amolotan potrana kiba, madrasah amolotan potrana kiba, keng mun tatang ke amolotan anang cek kiba. Aku bay berkat 200 kurang tu sekat. Aku bay lebih mi ko orang kan. Cek anang kiba kapi. Maiki bagapi kocang tak hulil yasin mana pidato anang roki betuan rumah napa ngoca pala hulil yasin je colong cempor pora bejek mon molotan umum kibah gi mangkana lambak para kiai ini kemana kebai masjid kak masjid ni kai beri kenangan in mainan bagaimana masjid agung masjid jami Sumenep ya ada yang berdelun-alun lambak ni kan lapangan nebal sama dengan masjid agung Bangkalan dibangun Sultan Sayyid Qadirun ya ada yang berdelun-alun lambak ni kan lapangan nebal. Lambak ni ke masjid mun tak ibrik lapangan bola, ibrik pamandian. Arapa? Mi para ulama lambak mi ibrik kena nain mainan, mancing nak kanak kini mak le ke masjid. Akhirnya nak kanak kini ke masjid ongku, kalau pina ibu ka sabe yang per masjid, orang abal ya deung masjid. Pun malam kerja siang engkau tak lum siang, deung macong ke masjid dong kok. Apa aja ngaya? Abal lah. Ki saya pagi beni masalah abal tak abal lapuk tapi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid ateh saya mulai kini lah biasa kentong ke masjid ni ke saya pagi sehingga masjid mula umur sebita kan ambus melipung pelempungan ngaji enggi kan karo mangken sama leku kare molotna seceka mangkana hadir mangkana bi ulama sejarah Kanjeng Nabi ni ke mak lede pak magi kanak-kanak gini bening cuma kalam nasar magi kalam nazom ngangkui lagu arapa nak kanak gini ni kamu ngangkui lagu langsung ngapal tak kanak gini kan tunggu cak ilahi tammim na'malaina Allah Allah wa waffiqna li syukrika ma baqina ya Rasulullah depak ke rumah bah tanya aki apa saya baca gelak jong tahu ilahi tam binina nikmat alain naik. Oh ini lagu aki nak kena gini apal lu. Makanya mau nak kena gini ni kak. Malah ini kah lagu cara nak. Coba sampean perhatikan nak kena gini mau asakolah. Ni kak ya jadi nulis ya jadi macam apa ya jadi lagu. Lagu. Coba sampean sengapun noro ke Pak Ud roh. Uning Pak Ud sampean. Pak Ud je laki na Bu Ud. Lambok saya ada NTK taman kerek-kerek gitu. Mungkin Pak Ud. Nah apa saya bunyi kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Tak ngerti nak kanak. Napa saya ajari? Kalau kau anak soleh tepuk tangan.
Mi jeraja nang solder kan. Kan engki. Nah kan ini mau diajarin. Hafalin anak-anak. Rasulullah punya ayah bernama Sayyid Abdullah, punya ibu Siti Aminah. Tak kira apal nak kena gini. Coba kibah lagu. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh apal kapi magi setua. Ini karo sekali. Apal nak lagi namanya lagu apal. Tak percaya tes bisa sampean buk. Bodoh lagu tahun 2017 lambok terkenal lagu ni kayak matura. Pah tanya aki makin ku tak apal pakun. Lagu ni lawan 5 tahun. Lambok ni kebini kayak ngapal lagi kayak pulan lagu. Lagu ni keteman terkenal. Pah tanya aki makin ku tak langsung ngapal. Jadi ngaki ni kayak ni ku tak berjajah. Upin benipin tak dikjer aja. Apa ni karo sekali ni apa ke situ apal lah. Kak Ros lah raja taklum. Opala tua tak gele. Upin benipin film. Anang siapa je kak? Makanya oleh ulama, lagu aki sejarah Kanjeng Nabi, apa? Apal. Pani lagu aki kule ben sampean langsung ha. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Korla apal tekalo alon neto. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kanjeng Nabi nikah perlu naruh om. Kanjeng Nabi nikah perlu na cekak. Mun beda astana sahabat nyeting dak Kanjeng Nabi pah perlu na ngalle. Cekak ro omma perlu na Kanjeng Nabi mun karo teluari ni ketak ngelto. Saking dari ro omma cekak perlu na Kanjeng Nabi. Percis ben perlu na sampean ka. Cekak. Mun kadung tepak kepeng kelampi make irin so tak ngelto ya bu. Kapan dicemur pah titor-totor. Wala dillullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ni kamu ni tepani terang area ada jeung bejengeunna. Arapa? Karena Kanjeng Nabi ni kebeuteuna tera. Terang beuteuna Kanjeng Nabi alaben ka tera selain sehingga Kanjeng Nabi tak meto jeung bejeng. Aku makin ku beda jeung bejengeunna aja. Ya punya petek ngaking petek ning. Ada jeung bejeungna tera Kanjeng Nabi ni. Beuteuna ni ka tera. Makanya dibagi sareng ulama, mun beudeung orang tang betang pah ngakoh, saya punya rambut Rasulullah, kulaan di obung Kanjeng Nabi, gempang ngetesna. Nika obung Kanjeng Nabi asli na panten gempang. Mun kolpet tau kilaku terada ngaki ka areh. Mun beudeung jeung bejeungna beuni obung Kanjeng Nabi, obung ka misnaji. Beuteuna teh. Tera. Kullu baitin أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج ومريد أنت عائده قد شفاه الله من عوج يا رسول يا رفيع الشام يا رسول الله سلام يا رفيع الشام عطفة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم من بدر مائي tempati ajunan pastera kapi tak petengan. Siti ayu sari kau tu mana cai rambing sing malam, jarum keker. Sehari jalan malam jarum ni kan, ni tay bangki.
Kanjeng Nabi masuk, assalamualaikum ya babar rahmah. Kanjeng Nabi masuk, Roma saya peteng ni kata erak sampai jarum ni kau padam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana pabanyak macam solawat mak le Roma kula ben sampian pada teh. Amoloten saya mampu mak le Roma kula ben sampian pada teh. Tak kula mari amolotan kula ben malam macam solawat Roma kula mi pakun peteng. Mun sampian lah macam solawat sampian lah amolotan Roma na pakun peteng tekku kilometer kan. Lakok geng pulsa na tado. Saya kocak terak ni kebeni kapan macam solawat tak usah lampuin. Kanjeng Nabi kelak saya macam suraful anam itu waki antami subahu sudur. Kanjeng Nabi ni ka lampu na ate. Orang saya ahli macam solawat ni ka ate na terak. Orang saya ahli pegelen. Orang saya tak toman jumper ruwet benare sibuk atena pabanyak macam solawat dek kanjeng Nabi ate ni kai pejumper wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin bi Allah bakal itu sateje rasa tak sae cermet pegel sengkah lesoh dari ate sehingga ate saya tak jumper mun eta peni solawat bakal jumper bu makana pabanyak macam solawat ate ni kula ben sampean kangking ate ni katur kadeng tangki. Orang mun ahli macam solawat. Makanya beda kitab dari tabatan ni kenyamanan an-nubdha. Ilmu kitab ni ke beda bacaan sanika. Idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fa salli ala al-mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Ahli macam solawat sompek ruwet sampian ni ke bi Allah bakal itu bi Allah bakal ibri ketenangan mangkana sampian laki bini atau kartok benari tegeng atom injeri pabanyak macam solah jadi kana mun keluarga ni kata ni ngokor bentokar ka kula toman mangki banyak malan laki bini ni ka benari atokar aning pun tahun ngandung tahu sempat jawaban saya kon. Beni pahambu saya tukar, keng mun itu punya solawat rang-rangan karena ati jumper. Kula ben sampean kan sering pegel tanggi bu. Karena sering pegel akhirnya ngucak edo, arah pemik pegel leso ring bini ni kebeda compok tanggi bu. Rakora tak lemare, bo kombo tak lemare, sapuan kotor edo, direng lake kelampinan yang larman deman tak ireng kesi. Engki napa engki? Mangkana lekas kikir lekas ngucak. Cuman cepon Sidina Umar tina cek lajen reng bini banyak ucak deka reng bini ni ke banyak ucak keng margena lesok cek reng bini ni ke alakot ambu sekali mulai cek kena tedung sampai tedung pole ni ke alakot to tanggi tedung aki ke laku bian mangkat tangki bu mangkana ken mangken carana mun bade salah situng dari keluarga ni kasih ate pegel coba eleng ngali ke sampean banyak macam selawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Saya laki gigir, cek laban pah mancing. Salatullah salamullah. Ya mun langsung mancing sampean ke papi ya bi selaki. Pada sampean bi selaki gigiri. Coba nyanyi buk macam solawat. Coba sampean mun bi selaki gigirin. Raqat aina ya syauqan. Ya nyimpang kemudian bani pandanang yadang selaki pakeprok sampean. Nyimpang saya baca solawat walitaibata tarbata ashkan fa ataitu ila habibi nggih seni kejadian selaki gigir si bini ke dapur rakora pas sampe ngocak perasaan ku berbakti untukmu ngasih kok makan pagi ku siapkan semua. Hahaha. Mati atau hilang perasaanmu atau sudah pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa sih aku harus apal kapir ya. Ngaraya apalagi dok bani kiri bik lagi na sampe. Baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ketika selawat kak dinta ibaca kau leban ajunan masuk aki ke orang-orang saya nampak aki perasaan cinta dek Gusti Kanjengna kada coba aki man ahabba syai'an fa aktsara dzikrah. Tanda orang ni kalebur dak perkara tung situng pasti banyak nyebut. Orang mun burleburna bekoh pernah bolong ben orang bekoh saya kekantu. Orang ni mun burleburna paraben pernah bolong ben orang paraben saya kekantu. Tegi mun burleburna sepeda motor pernah bolong ben orang sepeda kapi tanya ki hargana berapa. Tangki orang terus melihat mobil pak lebur ke mobil pun muda mobil tanya aki merek tanya aki hargana bekas anyara. Sani ke orang cinta dak Gusti Kanjeng Nabi apolong katinikah tak ada lain saya sebut cerita selain Gusti Kanjeng meskipun kula ben sampean tak ngerti tak apa-apa. Laisa azka minka as-salatu ya jaddal Husaini fa'alaika Allahu salla daiman tulad duhuri ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika. Tina mah kita ngerti sepenting lah baca Gusti Kanjeng Nabi, baca sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Mah kita ngerti lah metum dah ya Bu. Tahu apa yang khosok apa yang ngeda tak tahu. Karena kan kalimatnya fatrabu yang halal masani. Fatrabu papunga ya lal masani he orang-orang ahli Al-Qur'an. Pakon papunga fatrobu ni kecepun ulama beni cuma punga na ateh tapi punga si tanpa aki kalaban beten cak heran cak keton mun beda orang maca selawat dak Gusti Kanjeng Nabi sampai ain terboten ro kan ki kan betul kadung ya Nabi salam alaika ya toretikan anapa nika nampak aki perasaan bunga sekak di bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi nika fatrobu beni cuma bunga ngangkui ate tapi bunga sampai ngangkui beten tina make cetak aitek tina make tandang ngaguli keng mun bengkong cak paguli Bu mun bengkong paguli make kotoran ke babaya paham nggih jelas pon teti dua kak dinto seten pun tenah tujuan dari maulid si pertama napa gele kelopai tulat kita turun dah langkap pire. Saya pertama maulid nikah idharus su nampak aki kebungaan. Sekak di mana nampak aki kebungaan dak Gusti Kanjeng Nabi. Apuk teh ampun masalamat orang seinas celaka sareng Allah dalam Al-Qur'an. Pasera Abu Lahab jamin masuk neraka. Tapi neraka pun malam Senin paperei bi Allah gara-gara bunga ketika Kanjeng Nabi lahir. Padahal saya bunga keng pulan lake panakana kula ben sampean beni marke lake keng pulan sering bi sayyidul anbiya wal mursalin. Abu Lahab saya bunga nikah sampai Kanjeng Nabi yutus pakun kafir sementara kula ben sampean mulai lambek sampai mangken pakun Islam. Maka mun etremah mulutna muslimatan nikah tak boleh berisna kecuali ajunan masuk surga Allah. Nomor 2 idharul muhabbah nampaki kepungaan ben kecintaan sehingga kalau bencinta kak dinto ampun jamin bi Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta kakek bekal lepa polong ben saya kecintain sepenting pacinta dak Gusti Kanjeng Nabi dak remah carana cinta pabanyak nyebut pabanyak cerita aki karena cang lambe tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitu pepatah lamanya bila sudah kenal pasti kamu tahu, bila sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Ngasik. Ada perhatian datang jadi nggak kira orkes boy pola ni. Teti tak bisa cinta mun tak kenal makanya baca aki cerita aki sejarah Gusti Kanjeng Nabi maklai kenal mulai kenal insyaallah timbul perasaan dan kula sering cerita dan kula sering ngabala Yaman nak kana umur 15 tahun kak dinto rata-rata ampun amin pe atemu ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oning sampean Yaman Bu BMTNU ni go boros boros kenceng jak ngopeng Yaman nikah umur 15 tahun nak ini rata-rata amin pe atemu ben Gusti Kanjeng Nabi saja apa napa orang Yaman kak dinto tak matedung anak putra na tak kira tedung munta mau saki sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Yaman nikah sebelum asarin saya baca nikah serah Gusti Kanjeng Nabi
Sambil esok-esok napa saya baca? Muhammadun basyarun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nyosoi anak saya baca Gusti Kanjeng Nabi. Mati dung anak saya baca aki sejarahna Gusti Kanjeng cekak Gusti Kanjeng Nabi kau tekanak-kanak Kanjeng Nabi sampai efek ta tedung sampai Kanjeng Nabi efek ta kadelum mempe orang mun amempe atemu ban Gusti Kanjeng Nabi maka cepon ulama ni ka atemu ongkuan ban Gusti Kanjeng Nabi man ra'ani fil manam faqat ra'ani fil yaqdha. Sapa sing ngatela angko ilmu mempe cepon Kanjeng Nabi bakal ngatela dalam kenyataan orang mun amempe Kanjeng Nabi ni ka amempe ongkuan atemu ongkuan karena setan tak bisa aropa Gusti Kanjeng Nabi. Jadi mimpi seongkuan ni kedua, pertama mimpi atau ban Gusti Kanjeng Nabi, ni ka mimpi ongkuan atau mau ongku. Nomor dua mimpi seongkuan ni ka mimpi akemi. Tayo bu, mulai na mimpi piapian kepi. Keng mana mimpi akemi aja, mama sok gelum leke ser. Apa bu? Ente ki patoto kale eko. Cang perasaan po kang anga haram kapan ngiding maki tengana banjir eki. Mimpi Kanjeng Nabi saya baca akito sampian mun buki laku nyari otangan PC tak lum nemu parno PC 500 tak lum nemu kapan tedung ku tak mimpi nemu PC tadi sanika mimpi nika orang mun Kanjeng Nabi delum tedung Rabu Gusti Kanjeng Nabi dak kaula ajunan kula ben sampian tak pada ben reng Yaman cerita aki Kanjeng Nabi mun asarena coba itang betang anak kula ben sampan mun tak lum ngeda apa saya cerita aki jerengkong tedung bau ngeko. Walan anang tak lem tedung embang pah pukok ben sarung doi. Apan mari pukok pah ngocak di dalam bau. Anang tako martek ngidde. Kapan anang ngidde embung sebaung bipang je. Tak ada bete baungnya. Mangkana tak heran etang betang ni ke umur 15 tahun rata-rata lamar etom pa apsa ap. Ada apa mi apsa-ap senumpa saya cerita aki jereng. Bacakan sejarah Rasulullah. Nggih, ken makin ajeri putrana kula ben sampean. Pemasok Gusti Kanjeng Nabi, mun Kanjeng Nabi masuk ka ati anak-anak insyaallah. Kanjeng Nabi ni kecekak sampai tua. Menter amimpiah ben menter beni cuma apolongi mimpi menter bisa apangki ben Gusti Kanjeng Nabi amin menter etolong lebih Gusti Kanjeng Nabi amin ben menter pada Pak Azyaro dek kama Gusti Kanjeng Nabi Madinah amin ben semua ke akhirat paringi pertolongan Gusti Kanjeng Nabi amin ben semua ke akhirat kau leben ajunan ekibe ke swarga asareng Gusti Kanjeng Nabi Allahumma sajam bu engkau orang cek pada bentang bini kakile kapan para turun aku orang dia mi tetis yang ngucap orang kangkok juga orang bu ya ngunceng boleh mana kau betul tu kemangke aku udah makin gimana ya pidato di sajam gak mun salam malam benya pidato kini kemantong kau dinan terbi Allah senaus kat singkat senaus saya pada pak cuma dua ki idharus surur wa idharul muhabbah menterteti tujuan kaniat ilmu mate saya rasa amurat nah insyaallah kaula ajunan selamat tak langkong ibu-ibu nyai sedaja tak langkong nyai sambil kerja kisah kerja repot makin ke api datu tak kerja kerja bah ngucap mana kerja cak unceng ki aja unceng syukur gue bah iku apa repot makin nyentak pulan senyentak apa keras jo cek kasar lah sapora benih keng kasar gula pidato nyentak ni keng sampian dia tak ngiddo benih keng kurang ngajar benih keng kasar mun gula pidato palaon sampian ngiddo tore gula ben sampian petako ke Allah gula ben sampian mati ya ibun budi itu tempo ni keng gay po sapo saja sapora benih keng tak nyentak thank you kak sapora buk tak kok beda bahasa si kelero bahasa si tak berjuga beda bahasa si tak saya tak langkong sapora aki buk ibu-ibu nyanyi tak langkong si aja mana beda bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah hadza min fadli rabbi mana beda kekeliruan dari saya pada pak asli omber dari keentengan ben kebuduan beten kaulah nyun sapora aki ben nyun pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah pisang, buah rambutan
itulah nama buah-buahan. Nah, kemuntir ajudan satu ke pada melo berokan ke. Bah tutup apa buki? Ki ngereng bah tutup. Mak le barokah. Aslinya boleh jompo tak teman nutupan tukang buka ngedok. Pengajian biasanya jompo gula tukang buka ben Fatihah lo teman. Bu tepang kering ngap aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان، واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة، واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matang sandal juga kan